والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير صدق الله العظيم صحرا کے بھی دشت و صحرا کے بھی خوشبو سے مقدر جاگے دشت و صحرا کے بھی خوشبو سے مقدر جاگے دشت و صحرا کے بھی خوشبو سے مقدر جاگے آپ جی سمجھ گئے آپ جی سمجھ گئے راہ کے پتھر جاگے دشت و صحرا
थमक गए, राह के पत्थर जागे, आप जी और ये शेर भी बता कुरान का ऐलान है कि नबी कभी सोता नहीं, उसके हवाले से तारीख के हवाले से ये भी अंदाज़े मोहब्बत है दिखाने के लिए, ये भी अंदाज़े मोहब्बत है दिखाने के लिए, आके जिब्रील जगाए तो पैगंबर आके जिब्रील जगाए तो पैगंबर जागे। बात से आगे भी निकल सकता हूँ, जिस पे आ जाऊं तो दुनिया भी बदल सकता हूँ। मसलिहत ने मुझे खामोश बना रखा है, बोल उठा तो बहुत जहर उगल सकता हूँ, तो बहुत जहर उगल सकता हूँ। अपने बिगड़े हुए हालात पे काबू रखना, अपने बिगड़े हुए हालात पे काबू रखना। कोई कुछ बोले तो हर बात पे काबू रखना। मेरा टूटा हुआ दिल भी है हंसी तोहफों में, अगर तुझे पेश हो जज्बात पे काबू रखना, तुझे पेश हो जज्बात पे काबू रखना। एक का और समझ करना, तुम्हारे गांव में दरिया परस्त कितने हैं? तुम्हारे गांव में दरिया परस्त कितने हैं? हमारे शहर में दुनिया परस्त कितने हैं? हम ही ने बांट रखा है रसूल का मजहब, हमारे कौम में फिरका परस्त कितने हैं? हमारे कौम में फिरका परस्त कितने हैं? और जिसमें सच है ये वो कहानी है, जिसमें सच है ये वो कहानी है। 4 दिन की ये जिंदगानी है, हर कदम पे गुनाह होता है, मेरी दुश्मन मेरी जवानी। हर कदम पे गुनाह होता है, मेरी दुश्मन मेरी जवानी है, मेरी दुश्मन मेरी जवानी है। और ये गजल के चमचे ये सच है, हश्र की रोशन दलील का डर है। ये सच है, हश्र की रोशन दलील का डर है, मुझे तेरा नहीं रब्बे जलील का डर है। ये सच है, हश्र की रोशन दलील का डर है, मुझे तेरा नहीं रब्बे जलील का डर है। और आका तो मार निकल आएगा अभी रास्ता, आका तो मार निकल आएगा अभी रास्ता। कलीम क्यों तुझे दरियाए नील का डर है? कलीम क्यों तुझे दरियाए नील कलेजा काट कर बच्चों को खिलाया, माँ ने कलेजा काट कर बच्चों को खिलाया, बच्चे जमा हुए तो मयसर नहीं रोटी, बच्चे जमा हुए तो मयसर नहीं रोटी। हालात थे अच्छे तो कहलाए दरिया दिल, हालात थे अच्छे तो कहलाए दरिया दिल। आई जो बदहाली तो कंजूस हो गए, आई जो बदहाली तो कंजूस हो गए। लैला की मोहब्बत में मजनू बना था कांटा, लैला की मोहब्बत में मजनू बना था कांटा, मौला की मोहब्बत में वाहिद का निकला तोड़। लैला की मोहब्बत में मजनू बना था कांटा, मौला की मोहब्बत में वाहिद का निकला तोड़। झूठ तो झूठ है सच से न मिलाया जाए, झूठ तो झूठ है सच से न मिलाया जाए, रंग कच्चा हो तो पानी से बचाया जाए। झूठ तो झूठ है सच से न मिलाया जाए,
رنگ کچا ہو تو پانی سے بچایا جائے، خواب ہے اپنا مکہ نہ دور تک ہے آشیا، چلو صحرا میں کوئی پیڑ لگایا جائے، چلو صحرا میں کوئی پیڑ لگایا جائے. یہ غلط مت بنائیں. مد مقابل دشمن ہو تو گھبرانے سے کیا ہوگا؟ مد مقابل دشمن ہو تو گھبرانے سے کیا ہوگا؟ جیت کی کوئی راہ نکالو ڈر جانے سے کیا ہوگا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. مد مقابل دشمن ہو تو گھبرانے سے کیا ہوگا؟ گھبرانے سے کیا ہوگا؟ جیت کی کوئی راہ نکالو ڈر جانے سے کیا ہوگا؟ شمع کو پرواہ نہیں جو دیوانے جل جاتے ہیں، شمع کو پرواہ نہیں جو دیوانے جل جاتے ہیں، پروانے کی قدر نہیں تو جل جانے سے کیا ہوگا؟ پروانے کی قدر نہیں تو جل جانے سے کیا ہوگا؟ میں بھی کوئی طفل نہیں جو گڑیوں سے دل بہلاؤں، میں بھی کوئی طفل نہیں جو گڑیوں سے دل بہلاؤں، مرد مجاہد غازی ہوں میں بہلانے سے کیا ہوگا؟ مرد مجاہد غازی ہوں میں بہلانے سے کیا ہوگا؟ سر پہ باندھ کفن کو اپنے جو میدان میں نکلے ہو، سر پہ باندھ کفن کو اپنے جو میدان میں نکلے ہو، کون ہے بزدل کون بہادر غرانے سے کیا ہوگا؟ سر پہ باندھ کفن کو اپنے جو میدان میں نکلے ہو، سر پہ باندھ کفن کو اپنے جو میدان میں نکلے ہو، کون ہے بزدل کون بہادر غرانے سے کیا ہوگا؟ پیمانہ گر ہاتھ میں خالی پر اتنا مدہوش نہیں، پیمانہ گر ہاتھ میں خالی پر اتنا مدہوش نہیں، ساقی جام پہ جام پلا جا ماں خانے سے کیا ہوگا؟ پیمانہ گر ہاتھ میں خالی پر اتنا مدہوش نہیں، پیمانہ گر ہاتھ میں خالی پر اتنا مدہوش نہیں، ساقی جام پہ جام پلا جا ماں خانے سے کیا ہوگا؟ بزمیں سخن باقی رہے، ہر سخن باقی حسن چمن باقی رہے، ہر سخن باقی رہے، بزمیں سخن باقی رہے، کاش یوں ہی ہر طرف حسن چمن باقی رہے، ہر سخن باقی رہے. اور شعر ملاحظہ فرمائیں گے جناب اللہ خان صاحب. عاشق اردو ادب بن جائیے تو ہے امید، عاشق اردو ادب ترجمہ نہیں دیکھیے گا، بن جائیے تو ہے امید، نسل نو میں بھی شعور علم و فن باقی، عاشق اردو زبان، عاشق اردو ادب بن جائیے تو ہے امید، نسل نو میں بھی شعور علم و فن باقی رہے، ہر سخن باقی رہے، بزم سخن باقی رہے. اور جناب فرمائیں گے کہ اہل دانش ہم سفر ہوں تو سفر کا لطف ہے، اہل دانش ہم سفر ہوں تو سفر کا لطف ہے، چاہے جتنی جسم کے اندر تھکن کوئی تدبیر کوئی ایسا ہنر پیدا کر، کوئی تدبیر کوئی ایسا ہنر پیدا کر، تو اس دیش کی
پیدا کر اپنے اس دیش کے رہبر رہیں بھائی بن کر اپنے اس دیش کے رہبر رہیں بھائی بن کر ہو ختم پھر کا پرستی وہ لہر پیدا وہ ختم پھر کا پرستی وہ لہر پیدا کر دینداری سے منور کر جو گھر گھر کو دینداری سے منور کر جو گھر گھر کو اے خدا ایسا کوئی شمس و قمر پیدا ایسا کوئی شمس و قمر پیدا سب رفو کر کے جتنے ہیں سب رفو کر کے آگلے ملے ہم وضو کر کے زخم جتنے ہیں سب رفو کر کے آگلے ملے ہم وضو کر کے اور کہا ہے کہ ڈھونڈنے والے کو ہی ملتا ہے ڈھونڈنے والے کو ہی ملتا ہے دیکھ لے تو بھی جستجو کر کے دیکھ لے تو بھی جستجو کر کے اور کہا ہے کہ تیری باتوں سے ثابت ہو رہا ہے تو اپنے آپ میں الجھا ہوا ہے میری باتوں سے ثابت ہو رہا ہے تو اپنے آپ میں الجھا ہوا ہے دیوانہ پن نہیں تو اور کیا ہے دیوانہ پن نہیں تو اور کیا ہے وہ اندر ہے تو باہر ڈھونڈتا ہے نہیں تو اور کیا ہے وہ اندر ہے تو باہر ڈھونڈتا ہے اور چار مصرے سنا رہا ہوں کہ ہم کو عطا ہوئے تھے وہ ارکان چھوڑ کر ہم کو عطا ہوئے تھے وہ ارکان چھوڑ کر ہم کو عطا ہوئے تھے وہ ارکان چھوڑ کر اپنے نبی کو بھول کے قرآن چھوڑ کر اپنے نبی کو بھول کے قرآن چھوڑ کر رسوا ذلیل و خوار ہیں دنیا میں ہر جگہ رسوا ذلیل و خوار ہیں دنیا میں ہر جگہ پچھتا رہے ہیں جیت کا سامان چھوڑ کر پچھتا رہے ہیں جیت کا سامان چھوڑ کر ہم کو عطا ہوئے تھے وہ ارکان چھوڑ کر اپنے نبی کو بھول کے قرآن چھوڑ کر رسوا ذلیل و خوار ہیں دنیا میں ہر جگہ پچھتا رہے ہیں جیت کا سامان چھوڑ کر کہا ہے کہ جب تلک سامنا نہیں ہوتا کون کیا ہے پتہ نہیں ہوتا جب تلک سامنا نہیں ہوتا کون کیا ہے پتہ نہیں ہوتا اور قطع دیکھیں کہ کامیابی نہیں مقدر میں کاش تو نے کہا نہیں ہوتا کامیابی نہیں مقدر میں کاش تو نے کہا نہیں ہوتا اپنی کوشش میں رب کو شامل کر اپنی کوشش میں رب کو شامل وہ جو چاہے تو کیا نہیں ہوتا کامیابی نہیں مقدر میں کاش تو نے کہا نہیں ہوتا اپنی کوشش میں رب کو شامل کر وہ جو چاہے تو کیا نہیں ہوتا اور ایک شعر بطور خاص آپ کی توجہ چاہوں گا کہ خون پورے بدن کا دے کر بھی خون پورے بدن کا دے کر بھی قرض ماں کا ادا نہیں ہوتا خون
पूरे बदन का देकर भी हर माँ का अदा नहीं होता। और ये शेर देखिए कि जब तलक आग ही नहीं होती, जब तलक आग ही नहीं होती, कोई मैसे जुदा नहीं होता, कोई मैसे जुदा नहीं होता। और जो आज हालात हाजिरा चल रहे हैं उस पे चंद नक्श यादों के मैं इस दिल से मिटाऊं कैसे, तेरा एहसान तेरा प्यार भुलाऊं कैसे, तेरा एहसान तेरा प्यार भुलाऊं कैसे। मेरी पेशानी को पढ़ लेते हैं दुनिया वाले, मेरी पेशानी को पढ़ लेते हैं दुनिया वाले। तू बता तेरी मोहब्बत को छुपाऊं, अपने दरिया समेट ले, आंखों में अपनी औज सुरैया समेट ले, कृष्णा नदी के जोश में दरिया समेट ले, आंखों में अपनी औज सुरैया समेट ले। कुछ हाथ आ सकेगा ना आमाल के सिवा, कुछ हाथ आ सकेगा ना आमाल के सिवा। दो गज जमीन वाले तू दुनिया समेट ले, कृष्णा नदी के जोश में दरिया समेट ले, आंखों में अपनी औज सुरैया समेट ले। कुछ हाथ आ सकेगा ना आमाल के सिवा, दो गज जमीन वाले तू दुनिया समेट ले। शेर है कि जिसमें तहजीब और तमद्दुन का जहां है लोगों, जिसमें तहजीब और तमद्दुन का जहां है लोगों, जिसमें हर रंग मोहब्बत का समा है लोगों, वो कोई और नहीं और नहीं और नहीं, वो कोई और नहीं और नहीं और नहीं, वो जिगर मीर और गालिब की ज़बां है लोगों। जिसमें तहजीब और तमद्दुन दिल तेरे दर के सिवा नहीं मिलता, तेरी तलाश तेरी तलाश में घर से निकल पड़े हैं कदम, अगर से ढूंढने जाए तो क्या नहीं मिलता। तेरी तलाश में घर से निकल पड़े हैं कदम, अगर से यही है समंदर को पार करने का, न राह देख अगर ना खुदा नहीं। यही है वक्त समंदर को पार करने का, न राह देख अगर ना खुदा नहीं मिलता है तो और जगह चमकते चांद का सिलसिला भी टूटा है, चमकते चांद का सिलसिला भी टूटा है, अंधेरी रात में साया भी हमसे छूटा है, अंधेरी रात में साया भी हमसे छूटा है। मेरे तुम्हारे मरासिम बहुत पुराने, मेरे तुम्हारे मरासिम बहुत पुराने, तो फिर ये रिश्ता ये नाता तो क्या आसमां को पालोगे, करार कद हो तो क्या आसमां को पालोगे, जमीन पे रह के सितारों में घर बसा लोगे, जमीन पे रह के सितारों में घर बसा लोगे। निगाह नीति रखो, बात सोच कर बोलो, निगाह नीति रखो, बात सोच कर बोलो। ये फन है साथ, ये फन है साथ तो दुश्मन को भी मना लोगे, ये फन है साथ तो दुश्मन को भी मना लोगे। कदम बढ़ाओ तो मंजिल खिसकते आएगी, कदम बढ़ाओ तो मंजिल खिसकते आएगी, रुके तो राह को कष्टे बला बला बना लो, रुके तो राह को कष्टे बला। समझो हमें मजबूर मत जानो, आप के अंदाज में हमें नादान मत समझो, हमें मजबूर मत जानो, हमें देना भी आता है हमें लेना भी आता है, हमें देना भी आता है हमें लेना भी आता है।
तुम्हें बहरे सियासत में डुबोकर पार उतरेंगे, तुम्हें बहरे सियासत में डुबोकर पार उतरेंगे, गिरी मझधार में नैया हमें खेना भी आता है, मझधार में नैया हमें खेना भी आता है। शेर गजल समाप्त फरमाइए। काफिया वो की तरफ आप लोग तवज्जो दीजिए कि मेरा पैगाम कहाँ तक पहुँच रहा, कहाँ तक इशारा है। मतलब है जिंदगी को बेकसी का ख्वाब दे जाएगा वो, जिंदगी को बेकसी का ख्वाब दे जाएगा वो, रात में रोता हुआ महताब दे जाएगा वो, जिंदगी को बेकसी का ख्वाब दे जाएगा वो, रात में रोता हुआ महताब दे जाएगा वो। दीदे नादार बढ़कर गम का दामन थाम ले, दीदे नादार बढ़कर गम का दामन थाम ले, आंसुओं के गहरे नायाब दे जाएगा। किसी की बेवफाई पर बहुत सोचा नहीं करते, चलो उठो मियाँ अब दिल को यूँ छोटा नहीं। किसी की बेवफाई पर बहुत सोचा नहीं करते, चलो उठो मियाँ अब दिल को यूँ छोटा नहीं करते। समंजारों में रहने के भी कुछ आदाब होते हैं, समंजारों में रहने के भी कुछ आदाब होते हैं, गलत नजरों से फूलों की तरफ देखा नहीं। समंजारों में रहने क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। समंजारों में रहने के भी कुछ आदाब होते हैं, वाह वाह। गलत नजरों से फूलों की तरफ देखा नहीं करते। खुदा जाने जो उम्र नूर की होती तो क्या, खुदा जाने जो उम्र नूर की होती तो क्या होता। जरा सी जिंदगी है और हम क्या क्या, खुदा जाने जो उम्र नूर की होती तो क्या, जरा सी जिंदगी है और हम क्या क्या नहीं। मतलब सुने भाई, फिर बर्दाश्त करें और क्या करें। ये अपने आंगन में भी जाते हुए डर जाता है, अपने आंगन में भी जाते हुए डर जाता है, जिंदगी पाने की कोशिश में वो मर जाता है। अपने आंगन में भी जाते हुए डर जाता है, जिंदगी पाने की कोशिश में वो मर जाता है। ऐसे हालात का मारा हुआ हंगामा है, चेहरा बेगम के तस्वूर से उतर जाता है। औकात बताने में जरा देर लगेगी, आदाब सिखाने में जरा देर लगेगी। औकात बताने में जरा देर लगेगी, आदाब सिखाने में जरा देर लगेगी। अब हो गई है उम्र तेरी 60 के ऊपर, जज्बात जगाने में जरा देर लगेगी। क्या इन्हें सा शफाफ कर देगा, इन्हें सा शफाफ कर देगा दिल तुम्हारे, वो साफ कर देगा। इसके दिल से अगर करो तौबा, वो गुनाहों को माफ। बुराई सारी बंदे कर रहे हैं, बुराई सारी बंदे कर रहे हैं और अपने नाम गंदे कर रहे हैं। बुराई सारी बंदे कर रहे हैं और अपने नाम गंदे कर रहे हैं। हिंसा है फंसे गुमराहियों में, हिंसा है फंसे गुमराहियों में, सनाखानी परिंदे कर रहे हैं। ले जाओ शम्स तबरेज मैं नहीं लेकिन, शम्स तबरेज मैं नहीं लेकिन, काम आए तो खाल ले जाओ। क्या बात, वाह 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 वाह। बादशाही नहीं फकीरी है, बादशाही नहीं फकीरी है, तुम में गर है मजाल ले जाओ। शम्स तबरेज मैं नहीं लेकिन, शम्स तबरेज मैं नहीं लेकिन, काम आए तो खाल ले जाओ। वाह वाह। एक शेर के मैं तो दुश्मन के घर भी चला जाऊंगा, मैं तो दुश्मन के घर भी चला जाऊंगा,
وہ بلا کر تو دیکھے مجھے پیار سے، میں تو دشمن کے گھر بھی چلا جاؤں گا، وہ بلا کر تو دیکھے مجھے پیار سے، مجھ کو ایسا مسیحا نہیں چاہیے، مجھ کو ایسا مسیحا نہیں چاہیے جو پریشان ہو جائے بیمار سے، مجھ کو ایسا مسیحا نہیں چاہیے جو پریشان ہو جائے بیمار سے۔ اور چند تھوڑے سے مزاح کے شعر ہے، مطلب ہے کہ جوش میں سودا ہوا ہے ان دنوں، شاعروں کے نام کو مفہوم دینے کی کوشش کی ہے کہ جوش میں سودا ہوا ہے ان دنوں، درد غالب ہو گیا ہے ان دنوں، جوش میں سودا ہوا ہے ان دنوں، درد غالب ہو گیا ہے ان دنوں، حق پرستی کی سزا ہے ان دنوں، حق پرستی کی سزا ہے ان دنوں، داغ مومن پہ لگا ہے ان دنوں۔ کہا عشق میں برا ہوگا، کیا کہا عشق میں برا ہوگا، جان جائے گی اور کیا ہوگا، کیا کہا عشق میں برا ہوگا، جان جائے گی اور کیا ہوگا، اور بے وفا کہہ گیا زمانے کو، بے وفا کہہ گیا زمانے کو، کوئی مجتہد دل ہوگا، بے وفا کہہ گیا زمانے کو، کوئی مجتہد دل ہوگا۔ اور یہ تو نمرود کی خدائی ہے، یہ تو نمرود کی خدائی ہے، خاک انصاف کا بھلا ہوگا، یہ تو نمرود کی خدائی ہے، خاک انصاف کا بھلا ہوگا۔ اب میں آواز نے خطاب کیا ہے تو رضیہ کلام ہے، اس کے چند بند جیسا یاد آ رہا ہو سر کیوں ہماری عزتیں اغیار کے ہاتھوں میں ہیں، کیوں ہماری عزتیں اغیار کے ہاتھوں میں ہیں، کیوں لگے شانے ہمارے غیر کے شانوں میں ہیں، کیا ہمارے ہر عمل تسبیح کے دانوں میں ہیں، کیا ہمارے ہر عمل تسبیح کے دانوں میں ہیں، شرم کچھ آتی نہیں بنتے مسلمانوں میں ہیں، سینے میں کیا دل نہیں یا ہاتھ سے مجبور ہو، کیوں شبانہ روز تم ظلم و ستم سے چور، تلوی ہے اے وما کانا لنفس، موت سے ڈرتے ہو کیوں، اے وما کانا لنفس، موت سے ڈرتے ہو کیوں، بزدلانہ حرکتیں ہر دم کیا کرتے ہو کیوں، ایسے ایسے وقت میں سوئے پڑے رہتے ہو کیوں، صبح تیرا ہو چلی غافل بنے بیٹھے ہو کیوں، جا گئے مرد مجاہد کب تلک سوئے گا تو، سنگ باری ہو رہی ہے کب تلک روئے گا، چاہے دنیا کے لیے تاراج گلشن کر دیا، چاہے دنیا کے لیے تاراج گلشن کر دیا، بھائی کو بھائی کا اپنے یعنی دشمن کر دیا، اور پھول تھے ملت کے جو نفرت کا ایندھن کر دیا، پھول تھے ملت کے جو نفرت کا ایندھن کر دیا، قوم کی روح رواں کا ڈھیلا بندھن کر دیا، آج بھی آ سکتا ہے ماضی کا دور انقلاب، آج بھی آ سکتا ہے ماضی کا دور انقلاب، گر دلوں میں ہو طلوع عشق نبی کا گر دلوں میں ہو طلوع عشق نبی کا آفتاب۔ بہت لمبی نظم ہے یہ بندوں پہ، خیر ایک بن جا رہا ہے، دل سے جا تم نے بنایا، دل سے جا تم نے بنایا مغربی انداز کو، دل سے جا تم نے بنایا مغربی انداز کو، مغربیت نے کیا گنجش کے ایک شہباز کو، مغربیت نے کیا گنجش کے ایک شہباز کو، اب بھی ہے کچھ وقت باقی جان لو اس راز کو، اور دل سے اپناؤ اصول غازی جانباز کو،
आईना माजी का लो और शक्ल अपनी देख लो, आईना माजी का लो और शक्ल अपनी देख लो, गालिबो पाते हो तुम शेरे खुदा के शेर हो। उठ के बज़्म जहां का और ही नन्हे की पास्ता के लिए मसला उठा, मसला उठा, आंधी की शक्ल में जो कोई हादसा उठा, और दरिया की पुरसुकून रवानी के शौक पे, दरिया की पुरसुकून रवानी के शौक पे पत्रों ने एतराज किया, बुलबुला उठा। रवानी के शौक पे पत्रों ने एतराज किया, बुलबुला उठा। चार मित्रों का समाप्त मैं अर्ज करता हूँ कि उसमें हिम्मत जो हो मौसम के सितम सहने की, उसमें हिम्मत जो हो मौसम के सितम सहने की, फूल में पेड़ सी ताकत हो खड़े रहने की, उसमें हिम्मत जो हो मौसम के सितम सहने की, मुड़ेगा उड़ जाएगा फिक्र जिसकी हो बहाव में सदा बहने की, तो हवाओं का वो क्या मोड़ेगा उड़ जाएगा फिक्र जिसकी हो हवाओं में सदा। अगर दुनिया से दिल के फासले बढ़ जाएंगे उस अगर हम देखने के जाविये बढ़ जाएंगे, अगर दुनिया से दिल के फासले बढ़ जाएंगे अगर हम देखने के जाविये बढ़ जाएंगे, और बात जितनी मुख्तसर हो जाएगी लम्हात की, बात जितनी मुख्तसर हो जाएगी लम्हात की, के चेहरे पे उतने हाशिए। दैनिक सागर के सहाफी हैं, फोटो जर्नलिस्ट हैं यूसुफ पूरी साहब, इन्होंने कुछ कारनामे मुमरा के पक्ष में, मुमरा के हित में ऐसे किए हैं कि जिनकी वजह से नेशनल मीडिया जो मुतासिर हुआ मुमरा से, और बहुत सी जो गलतफहमियां थी वो उनके दरमियान जा करके उन्होंने जो है ना एक्सपोज किया था। मुमरा ऐसा नहीं है जैसा आपको दिखाया जा रहा है। ये फोटो जर्नलिस्ट उन्होंने तस्वीरी जो है जर्नलिज्म सहाफत को जो है ना पेश करते हुए तमाम जो है ना जो अम्र तैयार किए गए थे मुमरा के खिलाफ और वो मुसलमानों के खिलाफ, उसको काटा इन्होंने अपने फोकस से। हमारी तरफ से उर्दू लिटरेरी फोरम की जानिब से जो है हमारे सदर साहब जो इस्तेमाल कर रहे हैं जनाब यूसुफ पूरी साहब। कोई बनता है शान मुमरा, ये है हमारी आन मुमरा। वाह वाह इधर तुम हाथ लगाओ जफर में जी। देर में हस्ती सवार डालेंगे, जरासी देर में, जरासी देर में हस्ती सवार डालेंगे, तमाम बातिली परचम उतार डालेंगे। जरासी देर में हस्ती उतार डालेंगे, तमाम बातिली परचम उतार डालेंगे। वो मोमिनों के दिलों को भला क्या ढाएगा, वो मोमिनों के दिलों को भला क्या ढाएगा। वो अब रहा है तो कंकर से मार डालेंगे। जरासी देर में हस्ती संवार डालेंगे, तमाम बातिली परचम उतार डालेंगे। वो मोमिनों के दिलों को भला क्या ढाएगा। वो अब रहा है तो कंकर से मार डालेंगे। आज वही जल्दी जल्दी मुतासिर होते जाते हैं हम लोग, तो उसके लिए चार होते हैं। दानिस्ता खड में कूदे, दानिस्ता खड में कूदे ये किसकी मजाल है। दानिस्ता खड में कूदे ये किसकी मजाल है। संदिल सनम से इश्क जताना वबाल है। दानिस्ता खड में कूदे ये किसकी मजाल है।
संदिल सनम से इश्क जताना वबाल है, जिनको नहीं है पास, जिनको नहीं है पास वफा एतबार का, जिनको नहीं है पास वफा एतबार का, उन पे क्यों कर रहे हो भरोसा कमाल है। तुम उन पे कर रहे हो भरोसा कमाल है, दानिस्ता खड़ में कूदे ये किसकी मजाल है। और अभी हमारे मसीहा कातिलों के गले लग रहे हैं, देख करके दिल टूट जाता है। तो 4 मित्र इस तरह से नाज़िल में, मेरे कातिल को गले तूने लगाया क्यों, मेरे कातिल को गले तूने लगाया क्यों है, मेरे कातिल को गले तूने लगाया क्यों है, उससे मिलने में खता कैसी बताया क्यों है। अभी सवाल भी उठा था कि उससे मिलने में खता क्या है, मैं गुजरात जाके मिलूंगा। मेरे कातिल को गले तूने लगाया क्यों है, उससे मिलने में खता कैसी बताया क्यों है, वो मेरे खून का प्यासा है रहा है हरदम, वो मेरे खून का प्यासा है रहा है हरदम, तू मिला उससे है, तू मिला उससे है, ये बात छुपाया क्यों है। चार मित्र इस तरह से हुस्न मगरूर हुआ जाता है, उठा देते हैं। आज हमारी कौम के साथ में ये अलमी है कि जिसको भी उठा लेते, वो आप हो या बाप हो, कोई भी हो, उसको सर को उठाया तो वही बिजली गिर जाती। हुस्न मगरूर हुआ जाता है, होश माजूर हुआ जाता है, इश्क काफूर हुआ जाता है। गजल के तफरी का सामान है साहब, मैं तालिब इल्म हूँ, सुन लेंगे तो मेरे लिए अच्छा है। शायरों ने कलम निचोड़ दिया, हालात हाजिरा है, हम लोग हदफ रहते हैं हमेशा, पूरी कौम निशाने पर है, चाहे वो उनका हिमायती बने चाहे मुखालिफत करने का है, निशाने में हम ही होते हैं। मैंने देखा कि मुख्तार अब्बास और क्या नाम है उनका, शाहनवाज, वो दोनों भी जो है ना कभी निशाना बन जाते हैं। हिमायती बनकर भी तो नहीं है ना खुद। शायरों ने कलम निचोड़ दिया, हमारे सहाफी जो है निचोड़ देते हैं। शायरों ने कलम निचोड़ दिया, पारसाई के बुत को तोड़ दिया। शायरों ने कलम निचोड़ दिया, पारसाई के बुत को तोड़ दिया। गुल ने बादे सबा के दामन पर, गुल ने बादे सबा के दामन पर, बेगुनाह जेलों में है हमारे। बेगुनाह आज भी जो है साबित हो चुके हैं कि बेगुनाह है, लेकिन आजाद नहीं करना चाह रही है हमारे दोस्त। शायरों ने कलम निचोड़ दिया, पारसाई के बुत को तोड़ दिया। गुल ने बादे सबा के दामन पर सिर्फ खुशबू लगा के छोड़ दिया। क्या बात है। शायरों ने कलम निचोड़ दिया, शायरों ने कलम निचोड़ दिया, पारसाई के बुत को तोड़ दे, हवा पे चल निकले। लो शगुफे हवा पे चल निकले, बागबाने चमन झंझोड़ दिया। लो शगुफे हवा पे चल निकले, बागबाने चमन झंझोड़ दिया। आज भी हमारे लोग जो है ना डरते हैं कि ईमानदार होना जो है ना गुनाह ना बन जाए। रात को जो है ना आ जाएंगे, कहीं ATS वाले आ जाते हैं, कि पुलिस वाले आ जाते हैं, कि कुछ आ जाएगा, क्योंकि मोमिन है ना, मोमिन से ज्यादा खतरा है। लो शगुफे हवा पे चल निकले, बागबाने चमन झंझोड़ दिया। अब खिजा पर बहार आई है, क्या बात है। अब खिजा पर बहार आई है, अब खिजा पर बहार आई है, अब खिजा पर बहार आई है, अब खिजा पर बहार आई है। दर्ब हर शाख पर करोड़ दिया, अब खिजा पर बहार आई है, दर्ब हर शाख पर करोड़ दिया। और शौबे बागबाने दिखलाए, शौबे बागबाने दिखलाए। हमारे मसीहा हैं,
ہم نے دیکھا مظفر نگر میں کہ جن پر یعنی تکیا کیے ہوئے تھے وہی لوگ کہنے لگے یہ سب اپوزیشن والے ہیں. شعب بادباں نے دکھلائے جس نے قہر خدا کو موڑ دیا, شاعروں نے قلم نچوڑ دیا, پارسائی کے بت کو توڑ دیا. درد کو شیر غزل نغمہ بتاتے کیوں ہو, درد کو شیر غزل نغمہ بتاتے کیوں ہو, دل تڑپتا ہے تو پھر درد چھپاتے کیوں ہو. درد کو شیر غزل نغمہ بتاتے کیوں ہو, دل تڑپتا ہے تو پھر درد چھپاتے کیوں ہو. ان کی آنکھوں میں نشہ ہے نا محبت کا خمار, ان کی آنکھوں میں نشہ ہے نا محبت کا خمار, عشق پہ زور نہیں زور لگاتے کیوں ہو. ان کی آنکھوں میں نشہ ہے نا محبت کا خمار, عشق پہ زور نہیں زور لگاتے کیوں ہو. اور رات میں چاند کے دیدار کو چھت پہ آنا, رات میں چاند کے دیدار کو چھت پہ آنا, بات بن جائے گی خود آپ بناتے کیوں ہو. رات میں چاند کے دیدار کو چھت پہ آنا, بات بن جائے گی خود آپ بناتے کیوں ہو. میں تو سورج ہوں وفاؤں کا, میں تو سورج ہوں وفاؤں کا, میں میرے اسلاف میرے اجداد سارے وفا کرتے چلے آئے ہیں, اور یہ وفا ہی وفاؤں کا ڈوبتا اگتا 1857 سے اب تک. میں تو سورج ہوں وفاؤں کا ڈوبتا اگتا, جگنو دن میں ہی ابد آپ اڑاتے کیوں ہو. اور اپنی قسمت میں جو ہے, اپنی قسمت میں جو ہے سب تو گزر جاتا ہے, اپنی قسمت میں جو ہے سب تو گزر جاتا ہے. موت کا خوف ظفر مجھ کو دلاتے کیوں ہو, موت کا خوف ظفر مجھ کو دلاتے کیوں ہو. درد کو شیر غزل نغمہ بتاتے کیوں ہو, دل تڑپتا ہے تو پھر درد چھپاتے کیوں ہو. اتفاق کی بات ہے کہ میں اس ردیف میں لایا تھا جس میں آپ نے پڑھا ایک مسئلہ دیکھیے گا کہ دامن خشک جھٹک دے تو سمندر, دامن خشک جھٹک دے تو سمندر نکلے, کوئی دشمن تو میرا ہے سمندر. خشک جھٹک دے تو سمندر نکلے, کوئی دشمن تو میرا ہے سمندر نکلے. اور اس نے مٹی بھی اٹھائی ہے تو سونا نکلے, اس نے مٹی بھی اٹھائی ہے تو سونا نکلی, ہم نے ہیرے بھی سمیٹے ہیں تو کنکر نکلے. اور شعر بطور خاص کہ انگلیاں کانپ رہی ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں, انگلیاں کانپ رہی ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں. معجزہ نو کے قلم چیر کے باہر نکلا, انگلیاں کانپ رہی ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں. معجزہ نو کے قلم چیر کے باہر نکلے. اور شعر دیکھیں گے, کچھ اجالے بھی ضروری ہے کہ سینے میں رکھیں, کچھ اجالے بھی ضروری ہے کہ سینے میں رہیں, کہ اگر آہ بھی نکلے تو اجل کر نکلے. کر گئے تعمیر ممرا میں جو ایوان ادب, ایک قیصر تھا سخن کا ایک نعمان ادب. تعمیر ممرا میں جو ایوان ادب, ایک قیصر تھا سخن کا ایک نعمان ادب. اور شاعری کے چاند و سورج یہ تھے دونوں بھی یقین, شاعری کے چاند و سورج یہ تھے دونوں بھی یقین.
वो शहनशाह सुखन था और ये खाकाने अदब। वाह 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 वाह, शायरी के क्या बात है, वाह वाह वाह, दोनों बिलयकी। वाह 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 वो वाह, शहनशाह सुखन था और ये खाकाने अदब। उनको गुल्हाए अकीदत पेश करने के लिए, वाह उनको गुल्हाए अकीदत पेश करने के लिए यकजा इस महफिल में है सारे बही खाने अदब। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, क्या कहने लगे, क्या कहने लगे, वाह 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 वाह, मुकर्रर उनको गुल्हाए अकीदत पेश करने के लिए यकजा इस महफिल में है सारे बही खाने अदब। और तायराने फिक्र जिनके आसमानों तक गए, तायराने फिक्र जिनके आसमानों तक गए, एक जिब्रीले सुखन था एक रिजवाने अदब। जिनके आसमानों तक गए, एक जिब्रीले सुखन था एक रिजवाने अदब। इल्म के दोनों ही संगे मीर थे हम जो उनके उन शाहराहे इल्म के दोनों ही संगे मीर थे हम जो उनको भूल बैठे होगा नुकसाने अदब। शाहराहे इल्म के दोनों ही संगे मीर थे हम जो उनको भूल बैठे होगा नुकसाने अदब। और आसमानों पर सुखन के कहकशां की शक्ल में, आसमानों पर सुखन के कहकशां की शक्ल में कैसरो नोमान के रोशन है दीवाने अदब। आसमानों पर सुखन के कहकशां की शक्ल में कैसरो नोमान के रोशन है दीवाने अदब। बंदी सभी कर लेते हैं नश्तर यहाँ, बंदी सभी कर लेते हैं नश्तर यहाँ। बस वही शायर है जो रखता है इरफाने अदब। कर लेते हैं शायर यहाँ, बस वही शायर है जो रखता है इरफाने अदब। समझे कौन किसको आ रही है कि बेहोशी मुकम्मल होश भी है। वो घबराने वाले तो पूरे गम से वो घबराने वाले, अरे नाना तो ये तो जिंदगी है। पूरे गम से वो घबराने वाले, अरे नाना यही तो जिंदगी है। जरा तुम सामने आगे तो जाओ, अभी तो जाओ, जरा तुम सामने आगे तो जाओ, मैं फिर देखो कि उनमें क्या कमी है। जरा तुम सामने आगे तो जाओ, फिर उनमें क्या कमी है। शुक्रिया। वो हर एक सच पे रुका है मियाँ, वो हर एक सच पे रुका है मियाँ, पहले जो भी उतर गया है मियाँ। वो हर एक सच पे रुका है मियाँ, पहले जो भी उतर गया है मियाँ। बात सहरा की कुछ भी हो लेकिन, बात सहरा की कुछ भी हो लेकिन वैसे घर में क्या बुरा है। बात सहरा की कुछ भी हो लेकिन वैसे घर में क्या बुरा है मियाँ। जिसके साए की उम्मीद हमें, जिसके साए की उम्मीद हमें, सच वो पेड़ गिर पड़ा है मियाँ। जिस साए की उम्मीद हमें, सच वो पेड़ गिर पड़ा है मियाँ। खून का प्यासा खून का प्यासा, ये भी क्या कोई करबला है मियाँ। और जो होगा वो भी देखेंगे, और जो होगा वो भी देखेंगे, वैसे क्या कुछ नहीं हुआ है। और जो होगा वो भी देखेंगे, वैसे क्या कुछ नहीं हुआ है मियाँ। ये तरक्की की राह, ये तरक्की की उठाए फिरते हो, दोस्तों का लग रहा है ना, उठाए फिरते
समझते हो उसको आता पता है ना। ये तरक्की का दौर है इसमें, ये तरक्की का दौर है इसमें, जो भटक जाए रहनुमा है ना। ये तरक्की का दौर है, तरक्की का दौर है इसमें, जो भटक जाए रहनुमा है ना। पर चूंकि जब नमाज बहुत बढ़िया भाई, ये छोटी मस्जिद अच्छी, बहुत अच्छी नहीं, तो ये हमारे रसूलुल्लाह साहब अल्लाह अच्छा बहुत ही, और मैं तमाम 16,000 का सलाम करता हूँ।